ধুলা মাখিব গো, তাদের চরণেরা ধুলা মাখিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। ব্রজবাসী তোমরা সবে এ অভিলাষ পুরাও এবে। ব্রজবাসী তোমরা সবে এ অভিলাষ পুরাও এবে। আর কবে কৃষ্ণর বংশী শুনিব গো, আমি আর কবে কৃষ্ণর বংশী শুনিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। এ দেহ অন্তিম কালে রাখব শ্রী যমুনার জলে। এ দেহ অন্তিম কালে রাখব শ্রী যমুনার জলে। জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসিব গো, আমি জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। কহে নরোত্তম দাস না পুরিল অভিলাষ। কহে নরোত্তম দাস না পুরিল অভিলাষ। আর কবে ব্রজে বাস করিব গো, আমি আর কবে ব্রজে বাস করিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ মাতাজি। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ। ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୋର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां
श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त को आउे इस्कॉन मैंगलोर तरफ आपण समस्त को स्वागत जनावि। हरे कृष्ण प्रभु स्लाइड देखा जाए। आज्ञा प्रभु। ओके, तो आज अध्याय हूँ ज्ञान योग। गत काली आम पढ़ी कर्मयोग विषय। कर्मयोगर अर्थ कौन? आम जब कर्म मध्यम भगवान को एप्रोच करूँ कर्मयोग। तार अर्थ आम जहाँ भी किसी कर्म करुचु, जहाँ भी किसी कार्य करुचु, यदि भगवान के सहित कौन लिंक ना, आम कौन पाई करुचु ना निज पाई करुचु, निज परिवार पाई करुचु, दुनिया पाई करुचु, देश पाई करुचु, राज्य पाई करुचु, ये सब है कर्म। किंतु सेम जिनस आम भगवान को पाई करू ये जाए कर्म। तार अर्थ केमती ना, यहाँ मानसिक स्थिति जो आम भावु जहाँ भी किसी कार्य आमको दिखाई ये भगवान देते, अल्टीमेटली ये भगवत कार्य आम या भगवान को कार्य भाव करवा उचित। तो से ये सब जिनस हो जाए कर्मयोग। तो लाभ कौन? जड़े कर्म करुच्ची देशपाई, जातिपाई, निजपाई, परिवार पाई, आ जड़े भगवान को पाई, ये लाभ कौन? लाभ होची आम तो कर्म करूँ, आम हो कर्मी, जे कर्म योग करे से हुए कर्मयोगी। तो आम तो कर्मी हो कर्म करूँ से सब कर्मर फल आमको भोग करा पड़े। पाप पुण्य सब किसी पाप अच्छी पुण्य अच्छी। पाप आमको दंड मिल, पुण्य आमको किसी रिवार्ड मिल। भगवान का राज्य में प्रवेश करना किंतु रिवार्ड मिल। कि जो आम कर्मयोगी हो जाऊ आम कर्म पाप पुण्य न थाए, कहीं सब किसी पाप पुण्य भगवान ग्रहण कर। तो आम लाभ कौन हुए ना, आम भगवान का राज्य में प्रवेश करने एलिजिबल हो। तो तार अर्थ डायरेक्टली भगवत सेवा हो जाए। तेणु भगवान चाहते आम समस्त को कर्म न करी कर्मयोग करवा। आ जोटा कि सत्य, भगवान जहाँ भी किसी आम दुनिया रे करूँ सब किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान आमको प्रदान कर। अज्ञानता अवस्था आम भूली जाऊँ, आम भावुँ आम हेलु मालिक आमर जड़े मालिक अच्छे सी आमर मालिक आम तार दास, किंतु ओरिजिनली आम हेलु भगवान को दास। जहाँ को आम निजर मालिक बोली भावुँ तार मालिक भी भगवान। तो आम तो आमर विजन बहुत छोट हो जाए। तो आमको कौन करा पड़ो? आम विजनरी हाँ पड़ो। बहुत लोग अच्छा किंतु सक्सेस किसी लोग पाती, समस्ते कहीं पाती कहीं ये विजन काम करे। जो मैंने विजनरी से जापारती मुझे कार्य आज आरंभ कर बिजनेस आरंभ करुच्ची 5 वर्ष पर ए बिजनेस कौटी पहुँच
ଯେ ଭିଜନାରୀ ନୁହଁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ କାଳେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଲାଭ ହେଇଯିବ, ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭିଜନାରୀ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଲସ୍ ହେଲେ ବି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଆଉ ସେ ମାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ଯାଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ପାଏ। ତ ଏହି ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସ ଭିତରେ ସେମାନେ କୋଟିପତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭିଜନାରୀ, ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଅଛି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଜନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବି ଭଗବାନ। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ମତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଉପନମିତ। ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ତୁମେ ତିଆରି କରିନ, ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଛି। ସ୍ମୃତି ଯୋଉ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ଏଇଟା। ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁନି। ଏ ଜିନିଷ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ଆଉ ଭୁଲିଯିବା ଶକ୍ତି ବି ମୁଁ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ଲାଇଫରେ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରହେ ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଭୁଲିଯିବା ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସେ ବି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଏକ୍ସପର୍ଟଲି କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କେବେ ବି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିନି। ତାର ଯେଉଁ ବ୍ରେନଟା ସେ ବି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ରେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ତ ସେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମିଛ ଜିନିଷ, ଭୁଲ ଜିନିଷ। ତ ସତ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି। ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ କରୁ, ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି କାହା ବିଷୟରେ? ଆମ ଶରୀର ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଶରୀର ବିଷୟରେ, କେବଳ ଭୌତିକ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ, ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଭୌତିକ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆମ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଶରୀର ନୁହଁ। ଶରୀର ହେଲା କ'ଣ? ନା ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି। ବାସଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ୟତି ନର ପ୍ରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନିନ୍ୟନ୍ତି ସମ୍ୟତି ନବାନି। ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନେଉ, ସେମିତି ଆମେ ଶରୀର ପୁରୁଣା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଉ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ବି ଆମ ନିଜର ନୁହଁ, ଆମେ କହିଲେ ଶରୀର ବୁଝାନି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆମେ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ନୁହଁ। ଯଦିବା ସେ ଏବେ ପାଇଁ ଆମର ହେଇଅଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଲାଇଫରେ ଅଛୁ, ଏ ଶରୀରଟା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ଇଏ ଆମେ ନୁହଁ। ତ ଯୋଗୀ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଠି ଗୋଟେ ଭାବେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛୁ ସେସବୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ନୁହଁ। ତ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କ'ଣ? ଯେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ କି? ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମତତ୍ଵ। ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆମର ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ତାର ତ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର 3ଟି ଶରୀର ଅଛି। କ'ଣ? ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ପଢାଉଛି ଆମକୁ, ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ? ନା ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢାନ୍ତି, ନାଡି, ବାୟୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଟଲ ବଡି ବା ମେଣ୍ଟାଲ ବଡି କହୁ, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ବି ନିହାତି ଦରକାର।
आम शरीर हिसाब से आम बहुत हृष्टपृष्ट बहुत बलवान कि मानसिक रूप से आम रुग्ण तो आम भल आम हेल्दी नुह तो मन भी आमको सुस्थ रहा दरकार ता बादे आउ गोटे शरीर अच्छी जोटा कि कहते आत्मा जेटा कि आम ओरिजिनल शरीर जोटा कि भक्त मैंने पढ़ते तो ये तीनोटी जिनस आम जानले आम जानव आम शरीर विषय प्रकृत ज्ञान आमर अच्छी भौतिक विज्ञान केवल आमको स्थूल शरीर विषय ज्ञान दौर ना सूक्ष्म शरीर ना आध्यात्मिक शरीर तेणु आम जो ज्ञान पाचु भौतिक विज्ञान रू सेटा है 1/3 ज्ञान तेणु अल्प विद्या भयंकर जो जिनस से एप्लिकेबल हो आम शरीर को ट्रिटमेंट करने को चाहूँ कि तार प्रकृत ट्रिटमेंट आम करूँ कि रोग भल कर दे ठीक अच्छे किंतु तथापि रोग बढ़ी बढ़ी चलती आजिकल हॉस्पिटल बढ़ी जाए डाक्तर बढ़ी जाती रोग कमी रोग भी बढ़ी बढ़ी चलती तो तार अर्थ कौन ना आम ज्ञान जोटा जोटू से एफेक्टिव होनी ना तो रोग कमी जाता हॉस्पिटल दरकार पड़ता तो ये जिन आम काली पढ़ी अल्टीमेटली आम जहाँ भी किसी करूँ इंद्रिय संस्पर्श आसी करूँ घोड़ा है इंद्रिय तो लगाम है मन मन इंद्रिय मान कंट्रोल करे मन को कंट्रोल करे किए ना बुद्धि टी लगाम धरी सारथी अल्टीमेटली सबको कंट्रोल करो आम निजे आत्मा जेल रथी तो रथी जहाँ चाहिए जुआड़े चाहिए सारथी साड़े आम पढ़ी तो भगवत गीता जो पुस्तक प्रभुपाद लिखते भगवत गीता आज इट इज मौलिक रूप से तार अर्थ एक्जाक्टली भगवान जो जिन कहते किसी एपट सेपट करानी एक्जाक्टली से मीनिंग रखा है कहीं प्रभुपाद लिखले जिनस ना गुरुंर आदेश थिला जे सब जिन पाश्चात्य देश में पहुँचेबे तापर प्रभुपाद कहले ठीक अच्छे भगवत गीता तो बहुत अच्छी मार्केट रे गोटे पुस्तक ने पढ़ी आ प्रचार करेंगे जो से मार्केट गले पुस्तक देखले प्रथम जिनस से बुझीपारे भगवान कहते ना लेखक निजे कहते कहीं अधिकांश पुस्तक कृष्णा का नाम बहुत रेयरली अच्छे आ लेखक कौन कर निजर मनोभाव को भर भर्ती कर श्लोक पढ़िले भगवत गीतार किंतु एक्सप्लानेसन देला निजर तो कौन पाई सब जिन जो से खोजा आरंभ कले जानले अधिकांश लोक जी लिखिं से नास्तिक बा इम्पर्सनाली नास्तिक माने भगवान को विश्वास करेंगे ना श्लोक को नहीं निज हिसाब से प्रेजेंट कर दुनिया को जनइबे जमती से निजे कहते श्लोक आ इम्पर्सनालिस्ट भगवान को से लाइट एनर्जी विषय ग्रहण करते भगवान को व्यक्तित्व रूप ग्रहण करते तो तार अर्थ से भगवान निराकार ब्रह्मन भगवान को किए जापर ना देखिपर ना तो भगवान को जब किए जापर ना देखिपर ना तो भगवत गीता तो भगवान पर्सनाल जिनस भगवान पर्सनाली भक्त को जनई भगवत गीता आ भगवान कहते भगवत मत मो भक्त बहुत सुंदर भाव जान तो इम्पर्सनालिस्ट भगवान को जाने ना तो सी केमी भगवत गीतार कमेंट लिख तो तेणु प्रभुपाद को ए बही पसंद आसला से निजे जड़े भक्त तेणु से चाहिए भगवत गीता भगवान जो इंटेंशन कहते से इंटेंशन मुझे लिखी कहीं ना ये सब जिन आसे गुरु शिष्य परंपरा भगवान कौन चाहते ये जिन से डायरेक्टली जमी भगवान अर्जुन को कहते सेमती कहले आम जापर बा गुरु शिष्य परंपरा आम जापर प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा आसर गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती तेणु से जो ज्ञान पाई ये भी प्रकृत ज्ञान तो से ज्ञान माध्यम से जापारे भगवत गीता को एपट सेपट कराए एडल्ट्रेट कराए तेणु जहाँ भी ज्ञान ग्रहण करते गुरु से ज्ञान नहीं से निज निजे भगवत गीता लिखले जो एक्जाक्टली भगवान जो मीनिंग कहते जो इंटेंशन कहते से लिखले हरे कृष्ण प्रभु श्लोक पढ़ंतु आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम्
विवस्वान मन विप्राह मनुरुक्ष्य कवि अब्रवीत। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे तो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिन दिखाई गुरु शिष्य परंपरा है सब इम्पोर्टेंट सबुति खाली आध्यात्मिकतार नुहे भौतिकतार तो आम गुरु आम बहुत इम्पोर्टेंट आम जब भाव आम आजिकल तो इंटरनेट जुग इंटरनेट मध्यम सब किसी पढ़ी गुरु दरकार बही मिलूँ मार्केट में आनी पढ़ी निजे ज्ञानी हो ना यहाँ भूल तथ्य बही रू इंटरनेट रू जो जिन पाइबू यहाँ ज्ञान नुहे यहाँ इनफर्मेशन यहाँ ज्ञान केतबेले हम जितेबले इंटरप्रेट करेंगे जड़े गुरु तार अर्थ जो जिन लिखाई पुस्तक तार बहुत मीनिंग होता है पारे किंतु रियल मीनिंग कौन ताको किए कह आमको ना जड़े गुरु ही आमको बतेबे तो तेणु जो गुरु आमको यहाँ बुझेबे ये जिन से ज्ञान रियल ज्ञान ता आगुरी ये केवल इनफर्मेशन कहीं इनफर्मेशन केतबेले रंग भी होता है पारे आम जो बुझीपारूनी इनफर्मेशन रंग इनफर्मेशन आउ अधिकांश इनफर्मेशन आम निजे डायरेक्टली बही पढ़ुचु निजे एनालिसिस करुचु रंग इनफर्मेशन कहीं ना आमर से ज्ञान ना बही को एनालिसिस करने शिक्षक हाँपाई दुटा जिन दरकार गोटे ज्ञान ज्ञानीन तत्वदर्शिना ज्ञान दरकार आउ एक्सपीरियंस दरकार आमर ना ज्ञान अच्छी ना एक्सपीरियंस अच्छी तेणु आम केमती निजे निजे पढ़ी बही को एनालिसिस कर तेणु ज्ञान आहरण करने टीचर निहाती दरकार बिना टीचर रे आम ज्ञान आहरण करना तो भगवान से जिन कहते गुरु शिष्य परंपरा रे ये जिन आसवा दरकार जमी आम जड़े बाबा आसी भाषण दौरान सी कौटू आसती कौन कहें किसी देखलुनि आम डायरेक्टली कौन कलु ना सीधा बसलु शुणिलु तो देखुचु सी कौन सी गुरु शिष्य परंपरा आसना से निजे निजे किसी शास्त्र पढ़ी देती पढ़ी देकी भाषण दौरान कौन प्रवचन दौरान तो आम बसलु शुणिलु तो ये जिन शुणी शुणी लोक मैंने हाईली कन्फ्यूज आजिकल दुनिया रे आध्यात्मिकता जो जिन बहुत कन्फ्यूजन लोक मैंने कहीं जेहेतु से गुरु शिष्य परंपरा शुणुना कि आध्यात्मिक गोटे जिनस ए कन्फ्यूजन किसी सब्जेक्ट ही ना जे जड़े आपण गुरु शिष्य परंपरा आसी लोकठू ज्ञान ग्रहण करेंगे कौन देखिए आध्यात्म बहुत सिंपल जिन बहुत सिंपल जिन कि आम ही कॉम्प्लिकेटेड कर दो कहीं ना आम क्या ज्ञान नहीं आम जानू आम इंजीनियरिंग पढ़ू क्या आम ज्ञान ग्रहण करेंगे जन एक्सपर्ट इंजीनियर टू टीचर टू ग्रहण करेंगे इंजीनियरिंग बही पढ़ी देथिबा किंतु गोटे दुकान करथिबा लोक ता पाखरु आम जदि ज्ञान ग्रहण करिबो किछि बुझि पारुनी पूरा कन्फ्यूज तो एक्जाक्टली से जिन आजकल दुनिया रे भगवान से आगु कही रखिंट भूल रास्ता जाओ ठीक रास्ता है जे गुरु शिष्य परंपरा आसो भगवान कहते ए दिव्य ज्ञान मु आगु सूर्यदेव को कहते सूर्य पुत्र मनु को कहले पुत्र अर्थात शिष्य मनु हेले ब्रह्मांकर पुत्र तापर मनु कहले पुत्र इक्ष्वाकु को तो एमती ये सब जिन गुरु शिष्य परंपरा दे आसी तापर कौन है हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ंतु हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदुः सकाले नेह महता जोगो नष्ट परंतप। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण तो ये सब जिन नॉर्मल आम कौन ज्ञान पाऊ पीढ़ी पर पीढ़ी से ज्ञान गला धीरे धीरे से चेंज हो जाए ठीक सेमती ये जो भगवान जो दिव्य ज्ञान एवं अर्जुन को दौरान यहाँ एबर ज्ञान नुह किसी लोग कहते भगवद गीतार ज्ञान है मात्र 5000 वर्ष ना बहुत पुराना ज्ञान जब सृष्टि अच्छी सब ज्ञान अच्छे तो भगवान कहते ए ज्ञान मुझे आगु भी देती मझे मझे मुझे क्या दूसरी ये आगु मो सूर्यदेव को ज्ञान देते विवस्वान आ से ज्ञान कालक्रम राजर्षि मैंने अवगत थे आ ज्ञान बल राजर्षि मैंने निजर राज्य शासन करते
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବା ଲୋକ ତାକୁ ପୁରା ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଭଳି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମର ଜିନିଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ଏମିତି ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରାହେଇଛି, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ କରିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆଡଲ୍ଟରେଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସେ। ତ ଟୋଟାଲ 4ଟି ପରମ୍ପରା ଅଛି। କ'ଣ ପରମ୍ପରା? ନା ଭଗବାନ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀ, ମହାଦେବ ଆଉ 4 କୁମାର। ସେଇ ଅନୁସାରେ 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିମ୍ବକାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଟୋଟାଲ ଏଇ 4ଟି ହିଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଇସ୍କନ ତାହେଲେ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଇସ୍କନ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତ ଇସ୍କନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ତ ଇସ୍କନ କାହିଁକି ସେପାରେଟ୍ ହେଇଛି ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ? ନା ଆର ମେନ୍ ପର୍ପଜ ହେଲା ପ୍ରଚାର କରିବା। ଇଏ ସେପାରେଟ୍ ନୁହଁ, ସେମ୍ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କିନ୍ତୁ ଆର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା ପ୍ରଚାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଇଛି, ଇସ୍କନ ଗ୍ରୁପ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରା। ତ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ କହିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜିକି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏସବୁ ଅଥରାଇଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଉ କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଶୁଣି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଲାଭରେ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି ଦୁନିଆରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନ, ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନାରଦ ମୁନି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି 32 ନମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ 32 ନମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଜୟପତାକା ମହାରାଜ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାୟାପୁରରେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ନାମନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ଏବେ ଇସ୍କନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇସ୍କନ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଆପଣ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ, ଡେଫିନେଟଲି। ତ କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ଆସିବ, ବା ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ନାମ ଦେଇ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିଥିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୁହାଯାଏ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ ଏ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନା ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳେଇବୁ। ତ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ? ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ନା, ନା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି, ନା ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ଏଟାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏନି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଲେ ରାତିରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ଏଟା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଏପିୟରେନ୍ସ ଡିସଆପିୟରେନ୍ସ, ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଧାନ। ଠିକ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଆସନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏବେ ନୂଆ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମୋ ସହିତ ସମାନ। ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ମୁଁ ଯଦିବା ସମାନ ବୟସର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ତୁମେ ବି ମୁଁ ବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଛି, ତୁମେ କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁନ। ତ
तो ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ବି ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ ମନେ ରଖିପାରିନ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଯୁଗ ବିଷୟରେ, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆର ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଯୁଗ ହେଲା କଳି ଯୁଗ, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଚାଲିଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ସେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 2 ଗୁଣ କଳି ଯୁଗର, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କଳି ଯୁଗର 3 ଗୁଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଳି ଯୁଗର 4 ଗୁଣ। ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କଳି ଯୁଗର 10 ଗୁଣ ହଉଛି ହେଲା 4.32 ମିଲିୟନ ଇୟର। କଳି ଯୁଗର 10 ଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ଏମିତି ଏ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର କଳି, ପୁଣି ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର କଳି ଏମିତି ସାଇକେଲରେ ଚାଲୁଛି। 1000 ଥର ଏମିତି ଗଲେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ, ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା। ପୁଣି ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅଛି। ତ ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନଟା ଆମର କେତେ ଭାବନାର ବାହାରେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ 100 ବର୍ଷ। ତ ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଅମର, ଏତେ ଅଧିକା ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ଧାରଣାର ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। 100 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଦିନକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଳ୍ପ। ସେଟା ହଉଛି 4.32 ବିଲିୟନ ଇୟର। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ ହେଲା 311.04 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇୟର, କେତେ ଅଧିକା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି। ମନୁଙ୍କଠୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ। ତ ଆମେ ହେଲୁ ମନୁଙ୍କର ବଂଶଧର। ତ ମନୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରାହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କାଲକୁଲେସନ ଅଛି। ସେ କାଲକୁଲେସନ କରି ଦେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖାଯାଇଛି 120 ମିଲିୟନ ଇୟର, ତାମାନେ 12 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ନୁହଁ। ଏଇଠି ତ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ 12 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ନୁହଁ ଯେ 12 କୋଟି ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଯେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାଶ୍ରୟ ହମ୍ ତିଷ୍ଠାମି ଗୀତାମେକ ତମମ୍ ଗୃହମ୍ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁପଶ୍ରିତ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଫଲମ୍ୟହମ୍। ଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ 3 ଲୋକକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେବେଠୁ 3 ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେବେଠୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତ ଗୀତା ପୃଥିବୀକୁ କେବେ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶର ଜଣେ ରାଜା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାର କାଲକୁଲେସନ ହେଇଛି 2 ମିଲିୟନ ଇୟର, 20 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ନୁହଁ, ଯେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେମିତି ଆହୁରି କାଲକୁଲେସନ। ହଁ, ଭଗବାନ କେମିତି ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संहावाम्यत्मा मायया। हरे कृष्ण। ତ ଅଜୋପି ସନ୍, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ଅଜନ୍ମ, ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହବ? ତ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୋର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଜଣେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ଡ୍ରାମାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଡ୍ରାମାରେ ମରିଗଲା, ଏଟା ରିଏଲ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ସେଟା ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଏପିୟରାନ୍ସ ଡିସଆପିୟରାନ୍ସ। ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଅଧୀନ କରି ନିଜ ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ସମ୍ଭବ ଆମେ ଆତ୍ମ ମାୟା। ମୁଁ ଯୋଉ ଆସେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାୟା ବଳରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ମାୟା ବଳରେ ଅଛି ସେ ମାୟା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ମାୟାରେ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ମହାମାୟା। ତ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ ଆସନ୍ତି। ତ ମୋ ମାୟା ବଳରେ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। से योग मायाटी मूढ़यम नाभिजानाति लोकमाम अजम। मूढ़ व्यक्ति माने अभक्त, जो भक्ति विषय जानते नहीं, भगवान को विश्वास नहीं, से भगवान ये जो एपियरेंस डिसअपियरेंस
ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ନଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ପାପ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ କଭର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଢ଼। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରିନାହିଁ, ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ ମୁଁ କଭର କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ when does Krishna appear? କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सूर्यामयम्। हरे कृष्ण। ତ ଯେବେ ଯଦା यदा हि ଧର୍ମस्य ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଏ, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଅଧର୍ମ ବଢିଯାଏ, ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଲା ସବୁ କିଛି। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଫେଣ୍ଡର। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ପାପୀ। ତାମାନେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଆମକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ନାଶ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? 3ଟା କାମ କରନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସାଧୁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଉନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୋଜନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ଦୋକାନ ଥିବ, ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲରେ ବସି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବି, ସାରା ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆସିବେ, କୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା। କୋଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ହଉଥିବ, ସିଏ ବି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟାଟେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜି ଥିବେ, କ'ଣ କାମ ଥିବ, ତ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଚାହିଁବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ମିଳିବନି ଜାଗା। ତ ସାଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାଶ ହେଇଯାଏ ସାଧୁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହନ୍ତି। ଯେବେ ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ ଡାକି କରେଇବେ ଧାର୍ମିକ କାମ, ଯୋଉ ଆସିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ବି ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ନୁହଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବା ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍, ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମ କର୍ମ ଜିନିଷ ହେଲା ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲା ରାକ୍ଷସ, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ତ ମୋ ଲାଇଫରେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି? କାହିଁକିନା ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ରକ୍ଷତେ ରକ୍ଷିତାଃ। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁ, ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଆମ କଲଚର, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏ କଲଚର ଆସିଛି, କଲଚର କିଏ ଦେଇନି, ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମର କଲଚର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମ କଲଚରକୁ ବିନାଶ କରିଦଉଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆଣିକି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତାଃ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରୁଛି, ସେଇ ବିନାଶ ହେଇଥିବା ଧର୍ମ ତାକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁ, ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ଦୁନିଆ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ସେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାର ବିନାଶ ହିଁ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ସେ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିନାଶ ହବ ଆମର, ଆମେ ବି ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। କେବେ ବି ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଧର୍ମକୁ ନାଶ କଲେ ଆମେ କେବଳ ନାଶ ହବନୁ,
ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଲୋକ ନାଶ ହେବେ, ଆମ ପୁରା ପରିବାର ବର୍ଗ ନାଶ ହେଇଯିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ନାଶ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହଉଛି ପରିବାରରେ, ଏଇ ଜନ୍ମ ବାପା ମା ନୁହଁ, ପୁରା ଯିବେ। କାହିଁକି? ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନାଶ। ତେଣୁ ସାବଧାନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅଧର୍ମ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ତ ନରକକୁ ଯିବ, ଆମେ ବି ସବୁ ନରକକୁ ଯିବ। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ंतु। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यं जो मे वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण। कृष्ण कहते जन्म कर्म चमे दिव्य, मोर जन्म और कर्म सब किसी दिव्य, से बहुत लोग ताको बुझी पारती नहीं। एवं व्यक्ति तत्वतः यहाँ है मोर सत्य, दिव्य तत्व को बहुत लोग जानी पारती नहीं। और जी बुझीपारे त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जी जिन बुझीपारे हृदयंगम करें कृष्णा सब किसी कर। कृष्णा केमती गोवर्धन पहाड़ को टेकी 7 वर्ष बयस, अभक्त मैंने बुझी पारती नहीं। किए कहते जे भगवान जड़े कौन मैजिशियन थे, तेणु से एमती कर दी। किए कहे जे एटा अंधविश्वास, एमती किसी है नहीं, एटा मित्र लिखाई, तो से बुझी पारती नहीं। जी जिन बुझीपारे भगवान केमी टेकिले, से अलरेडी मुक्ति पाईगला। तार अर्थ देह त्याग पर से आ पुनर्जन्म हुए ना, तार अर्थ भगवान का संबंधी ज्ञान माध्यम भी आम मुक्ति पाई पार। तो तेणु ये जिन कहुच्छी भगवान को विषय ज्ञान ग्रहण कर, अर्जन कर, धीरे 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 आज आम भगवान को बुझी पारनु। भक्तिर सहित आस्थार सहित जो आम भगवान को सेवा करने आरंभ करूँ, ज्ञान आहरण करने आरंभ करूँ, से आम खाली भगवान को बुझीपार। और जो बुझीपार तो जानतु आम मुक्ति पत्र गामी हो जाए, किसी दिन पर आम मुक्ति हो। भगवान के शरीर आम शरीर भर बहुत डिफरेंट। भगवान के शरीर है, कृष्ण के शरीर है दिव्य शरीर, आमर है टेम्परारी माया ठू आसी। भगवान के शरीर माया ठू आसी ना, आध्यात्मिक शरीर, आमर भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, आध्यात्मिक शरीर केवे नष्ट हुए ना। तो कृष्ण देखु जो महाभारत युद्ध चलता, कृष्ण का बयस 90 वर्ष, कृष्ण देखा 30 वर्ष लोक भाई, तो 25 वर्ष लोक भाई। कौन पाई ना शरीर था दिव्य शरीर, केवे नष्ट हुए ना। वी आर कंट्रोल बाय माया, कृष्णा इज ए कंट्रोलर ऑफ माया। तो आम मायार बसवर्ती, कि कृष्ण मायार अंडर ना। कृष्ण तो पृथ्वी को आसती, माया प्रणाम जानती, और कृष्ण कहते माया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचर। मु पृथ्वी को आसूसी ना, कि माया अंडर ना, बर माया मोर अंडर, मोर अध्यक्षतार माया कार्य करती। माया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचर, मोर अध्यक्षतार माया कार्य करती। तो कृष्ण कौन पे आसती? जमी जड़े राजा जेल को आसती, राजा जेल को आसती, से कैदी हिसाब से आसती, से कैदी मान सुख दुख बुझा आसती, जेलर भी सुख दुख बुझा आसती। तो जेलर ठिया राजा को प्रणाम जानती। जेलर नीति नियम अंडर राजा आसती ना, बर राजा नीति नियम अंडर जेलर आसती। तो कृष्ण सेमती आसती। आम मैंने दुनिया रे बहुत कष्ट आम सब अफेंडर, आम तो आम जेल रे अच्छे। तो कृष्ण आम कथा बुझा आसती, और जेलर कथा ही बुझा आसती। हाँ, जहाँ सुविधा असुविधा से आमको दे जाते। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ंतु। हरे कृष्ण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ते तैव भजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। तार अर्थ जी जेमती रूप में मो शरण को आसे, मु सेमती रूप में अनुग्रह। तो यदि जड़े भावे कृष्ण हेले निराकार ब्रह्म, से जीवन सारा कृष्ण को पुरुष रूप में बुझी पारे, व्यक्ति रूप में बुझी पारे, जिते कहले भी से भावे भगवान हेले निराकार ब्रह्म, कहीं भगवान ताको सेमती अनुग्रह करती से बुझी पारे।
तो भगवान कर बुझिया आस्था विश्वास दरकार जे भावे भगवान नहांती ए दुनिया रे जहाँ अच्छी मुझे जोड़ा देखुची सेटा ही सत्य तो भगवान ताको सेमती अनुग्रह करते से जीवन सारा भगवान को बुझी पारन तो नास्तिक व्यक्ति जे भगवान को विश्वास करे नहीं तापाई ये श्लोकर मीनिंग है आम जेमती कार्य करूँ सेमती फल पाए कहीं ए आध्यात्मिक कर्म बोली किसी ना आम आसब तीन प्रकार कर्म तो आम जो टाइप कर्म करूँ से टाइप फल आमको मिल मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थिव लोके विभिन्न मार्ग भाव मार्ग मोर पंथा अनुसरण करती से हिसाब से मत बुझी पारती तेणु आम जो मार्ग भी जाऊँ कि अल्टीमेटली आम भगवान को बुझा पड़ा ये देखु आम जब भगवान को छोट अल्प टे भगवान कार्य कर भगवान को बहुत बड़ बड़ प्राइज दिखती अवार्ड दिखती ये देखु तले बलदेव कृष्ण पद सेवा कर राइट साइड कृष्ण बलराम पद सेवा कर तेणु आम यदि भगवान अल्प टे कर भगवान ऋषि प्रकट करें तो 100 गुण जिन भगवान आमको देदे स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महत्या तार एग्जाम्पल आसो अल्प टिके टिके जदि आध्यात्मिक कार्य आम कर बहुत बड़ बड़ विपद रू आम बंचीजु कहीं ए दुनिया रे पदम पदम या विक्रम प्रति स्टेप रे आमको डेंजर तो रक्षा किए कर ये पैसा पत्र पावर आमको रक्षा कर पैसा पत्र पावर आमको रक्षा कर कंस हिरण्य के मृत्यु हो ना बहुत बड़ बड़ लोक अच्छे बहुत बड़ पॉलिटिशियंस अच्छे किंतु तांकर मृत्यु अति दर्दनाक होती बचे पार मास मास वर्ष वर्ष धरी आईसीयू रे पड़ते कष्ट पाँच पाई 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 मृत्युवरण कर किए बचे ना पैसा बचे पार्टी ना तांकर पावर बचे पार्टी तो आमको कहीं बचे पारे दुनिया अल्टीमेटली जदि आमको किए रक्षा कर आमको धर्म रक्षा कर अल्टीमेटली भगवान रक्षा करेंगे कहते धर्म रक्षित रक्षिता तेणु यहाँ आम गोटे इन्सुरांस जे आम जो धर्म को रक्षा करुचु ये आम इन्सुरांस करुचु अल्टीमेटली आमको कष्ट समय धर्म आमको रक्षा करे किंतु आम अज्ञानता वस्तुतः अहंकार वस्तुतः आम कहूँ धर्म बोली दुनिया तेणु आम कष्ट पाचे आम तो कष्ट पाऊनु आम रिलेटेड समस्ते कष्ट पाचे आम पूरा परिवार कष्ट पा कहीं जन लोक जो हस्पिटाल पड़े सी केवल कष्ट पाए पूरा तो परिवार लोक कष्ट पाते सेमती आम जमी अधर्म करूँ आम रिलेटेड जिते ये जन्म नुह एनसिस्टर मैंने भी कष्ट पाते आम आग को जो पिला मैंने भी कष्ट पाते तेणु एसब जिन बुझा पड़ो क्या आम धर्म करनु जहाँ भी करें निजपाई कर आम जिन बुझी पारुनु बुझा उचित हरे कृष्ण प्रभु पढ़ु हरे कृष्ण कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो आम भगवत गीता देवी देवता पूजा को मना कराई डिस्करेज कराई कहीं से भगवत गीता लिखाई देवी देवता पूजा हूँ सात्विक पूजा तार अर्थ आम कर उचित कि उचित कि तथा मना कराई कहीं ना जो विधि विधान करवा उचित आम से विधि विधान पालन करूँ कलिजुग तेणु करवा उचित किंतु जदि ठीक वे रे करवा उचित जदि भूल वे रे करूँ यहाँ भल हवा परिवर्ते बहुत खराब जिन हम आम सहित कलिजुग अधिकांश लोक अधिकांश जिन भेजा तेणु भल कौन हम खराब ही हम तेणु कही कलिजुग देवी देवता पूजा को मना कराए आउ कौ मैंने देवी देवता पूजा करती से प्रिंसिपल जान न था कौन से केवल इंद्रिय तृप्ति भगवान पूजा करती देवी देवता सॉरी मैंने कौन चाहती मोर धन दरकार मोर पैसा दरकार मोर विद्या दरकार ये सब जिन नहीं भगवान को पास माने देवी देवता पास जाती बेले बेले सफल भी हमें किंतु ये जिन टेम्परारी बहुत जल्दी आम ठू पलैब से आम बहुत कष्ट पाइब हरे कृष्ण प्रभु पढ़ु हरे कृष्ण। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम्। हरे कृष्ण। आ गोटे पढ़ते यहाँ भी पढ़ते
न मं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मं जो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे। तो प्रथम भगवान कहले मु चारिटी वर्ण सृष्टि कर आज जो जाति प्रथा यहाँ वर्ण नुह यहाँ मनीष तैयारी कर भगवान वर्ण तैयारी करते तो क्वेश्चन अच्छे भगवान वर्ण तैयारी कले बोली मनीष एडल्ट्रेट करके जाति प्रथा सब करदे कि भगवान कहले यहाँ निहाती दरकार गोटे ऑफिस भलरे चलवाई जब ऑफिस सब मैनेजर हे ऑफिस चल पार तो विभिन्न कैटेगरी लोक रहा दरकार ऑफिस सफा हवा निहाती दरकार ना से सब मैनेजर रही ऑफिस सफा है किसी दिन भर सब रोग हो काम कौन करेंगे तेणु ऑफिस को सफा करवा भी दरकार ऑफिस कागज पत्र काम भी हवा दरकार किसी ऑफिसर रहा दरकार तो विभिन्न कैटेगरी लोक रहा दरकार ठीक सेमती दुनिया स्मूथ रे चलवाई ए चारि प्रकार वर्ण भगवान सृष्टि कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आउ से केमी तैयारी ना गुण कर्म विभाग सह ब्राह्मणर पुओ जे ब्राह्मण हम से नुह क्वालिफिकेशन हिसाब से जमी डाक्तर पुओ कौन डाक्तर हो पार क्वालिफाई करा पड़े से पाठ पढ़ो मेडिकल कॉलेज जॉइन कर सब परीक्षा दवा पास कर से डाक्तर हम ठीक सेमती ब्राह्मण भी गोटे क्वालिफिकेशन ब्राह्मण घर जन्म है किंतु से सब शूद्र काम कला से ब्राह्मण नुहे से शूद्र जमी डाक्तर घर जन्म है से बिजनेस कला कौन डाक्तर कहे आप बिजनेस मैन कहे सेमती ब्राह्मण घर जन्म है से बिजनेस कला सी है वैश्य तो यहाँ गोटे क्वालिफिकेशन कि आजिकल कौन है आम तक एडल्ट्रेट कर जाति प्रथा कर देचो ब्राह्मण जी तार पीढ़ी पीढ़ी सब ब्राह्मण जबरदस्ती पैसा पैसा पिंधा मंत्र दियो से ब्राह्मण ना तो भगवान करना से दुनिया धीरे धीरे तौक पड़ जापर भगवान कहते यहाँ दुनिया स्मूथ रे चलवाई भगवान यहाँ कर भगवान कहते मु कौन सी कर्म लिप्त नुहे से मत कौन सी कर्म बांधि रखे ना तो ये जिनस जे जापे सी आ कर्म बंधन पड़ना तार अर्थ ये भी ज्ञान भगवान का संबंधी ज्ञान भगवान केमिति रूप सब भगवान गुण केमिति लीला केमिति रूप केमिति जन्म को हिसाब से ज्ञान जदि आम पाईगलु ताले आम मुक्ति पाइब आमर आ कर्म बंधन पड़ो ना कहीं आम दुनिया मुक्ति केत पाऊना जो आम बंधन रो आजिकल दुनिया सब किसी जिन बंधन सृष्टि कर परिवार वर्ग देश जाति एमती बांधि जाए कर्म क्षेत्र आम सब वर्कहलिक कामटा आम ठीक करूँ कर्म ही भगवान आम ये जड़ित हो जाओ सब जिन सहित जो आम बंधन में पड़ जाओ तेणु दुनिया मुक्ति पाइबार रास्ता है सब किसी बंधन को तुटे देवा पड़ो जोटा कि 13 अध्याय भगवान कहे तेणु कर्म ही भगवान तो ठीक अच्छे किंतु कर्म माध्यम आम भगवान को पाइबा बहुत कष्ट। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ंतु। हरे कृष्ण। कर्मणो ह्यपि बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्ण। से जो आम कर्म को कहूँ कर्म ही सब किसी कर्म ही भगवान तार गोटे बहुत सुंदर मीनिंग अच्छे कि आम बुझी पार्न आम कह सब कर्म ही भगवान ना सब कर्म के भगवान हो पार कहीं आजिकल अधिकांश लोग जो ऑफिस अच्छा ऑफिस दुर्नीति कर दुर्नीतिपूर्ण काम केमती भगवान हम आम सिनसीयरली कर आम 9टा बेले ठीक 9टा माने 8:55 ऑफिस पहुँचू 5टा माने 5:10 बाहर तो आम बहुत सिनसीयर लोक तथापि ये कर्म जो कर भगवान नहीं कहीं आम ऑफिस जो कार्य कर दुर्नीतिपूर्ण काम तो आम केवल सिनसीयर हेले हेनी कामटा को भी ठीक करने पड़ो ताले जाए भगवान हम कि आजिकल अधिकांश काम तो दुर्नीतिपूर्ण तेणु आजिकल कर्म आ भगवान नुह तो से हिसाब से 3 प्रकार कर्म अच्छे दुनिया में भगवान कहते कर्मण्य हेपि बद्धव्य बद्धव्य च विकर्मण अकर्मण्य च बद्धव्य तो ये सब जिन आमको जानवा निहाती दरकार कौन ना कर्म अकर्म विकर्म एमती 3 प्रकार कर्म अच्छे कर्म कौन ना जोटा कि आम कहूँ भल कम बा पुण्य काम तार अर्थ शास्त्र सम्मत काम पुण्य काम माने ना जे मत भल लगुच पुण्य काम ना मत बहुत जिन भल लगुच सब पुण्य काम न तो शास्त्र सम्मत कर्म है कर्म रियल कर्म
विकर्म कौन विकर्म शास्त्र विरुद्ध काम जो पाप कर्म जोटा कले आम नरकगामी हबू ता बादे आउट है अकर्म अकर्म है से कर्म फर्म किसी एप्लिकेबल नुह आम जिते जहाँ कर्म कले भी आमको कर्म बंधन में पड़ो ना हनुमान जी लंका दहन करदे बहुत पाप होता कहीं बहुत पशु पक्षी जीवजंतु मरी था मरी थे गोटे बुंदा भी पाप कलानी कहीं से अकर्म करते अकर्म अर्थ कौन ना भगवत समर्पित कर्म आम तो भगवान को समर्पित ही कर्म करूँ भगवान का पाई कर्म करूँ कहते अकर्म तो अकर्म रे कौन सी पाप पुण्य हुए ना तो अर्जुन लक्ष लक्ष लोक मारिदे महाभारत युद्ध तो नरक जाते से स्वर्ग नुह से गले आध्यात्मिक जगत कहीं ना ये सब जिन से भगवान करते कर्तव्य दृष्टि करते तेणु आम कर्तव्य आमको केबे एलाउ करे नहीं करप्शन करने को आपन कहे मु ऑफिस रे जो काम कर भी तो मोर कर्तव्य मो ऑफिसर मते कहते करने को कर्तव्य केबे भी आमको आपन को करप्शन करने को एलाउ करे नहीं कर्तव्य माने हला ठीक काम शास्त्र सम्मत काम धर्म काम तेणु ये जिनस मन छाड़ी दिंतु जे मु जदि करप्शन करुच्ची एटा मो कर्तव्य ना यहाँ आपंकर कर्तव्य नुह तेणु आपण कर्तव्य कौन आपको जानवा पड़ो तो भगवान कौन चाहते ना चाहते आम समस्त को कर्म भी नुह अकर्म करने को कहीं कर्म भी भल कम शास्त्र सम्मत कर्म कि माध्यम आम मुक्ति पाइबना आम पुण्य कम करूँ किसी दिन एंजॉय करूँ रिवार्ड मिल कि पुणी से पृथ्वी को फेर मनीष रूप जन्म हो तेणु आम यदि मुक्ति चाहूँ आमको अकर्म करने पड़ो भगवत समर्पित कर्म करने पड़ो तो नारद मुनि 24 आवर से अकर्म ही करते कहीं से कौन काम करते ना आम भाव नारद मुनि किसी कर खाली बुले बुले हाँ नारायण नारायण कर आ कथा ता पाखे ता कथा ता पाखे करते ना नारद मुनि सबुठ इम्पोर्टेंट काम करते कौन एडवर्टाइजमेंट आजिकल बड़ बड़ कंपनी की जातु सबुठ इम्पोर्टेंट काम है एडवर्टाइजमेंट कंपनी गोटे ऊपर को उठी जाऊँगी तल पड़ जाऊँगी ता माने नुहे तार सब प्रोडक्ट बहुत हाई फाई प्रोडक्ट ना ये जो एडवर्टाइजमेंट थ्रो रे बहुत ऊपर को उठी जाती से बहुत बड़ बड़ कंपनी एडवर्टाइजमेंट गोटे डिपार्टमेंट रखते कौ सुंदर भाव आम एडवर्टाइजमेंट करूँ प्रचार प्रसार तो से प्रचार प्रसार कम सब इम्पोर्टेंट कम नारद मुनि करते भगवान को तो ये सब अकर्मा हाँ हरे कृष्ण प्रभु पढ़ंतु हरे कृष्ण तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। तो गुरु आम केते इम्पोर्टेंट गुरु आम बिना गुरु रे आमे टिके भी ज्ञान आहरण कर पारना कहीं ऑलरेडी आम कही सारी पुस्तक पढ़ी इंटरनेट माध्यम जहाँ कि आम जानूँ ये सब ज्ञान नुह अज्ञान अज्ञान कौन इनफॉरमेशन ताकू जदि आम ज्ञान बोली भावीदव दुनिया बुड़ीज तो से जिन ही हूँ आम भावुँ इंटरनेट माध्यम सब किसी पढ़ीदेव जानीदेव तार खाली गोटे परीक्षाटे देदेव सरला तो आम ओरिजिनल जिनस आम जान नथु तो तेणु अधिकांश आजिकल ऑनलाइन क्लास होची ऑनलाइन भी जड़े गुरु पढ़ाते नुहे जो पूरा इनपर्सन किंतु बहुत समय किसीटा क्लास अच्छे डिस्टेंट क्लास जो थे कि गुरु फ्रू सहित आप कंटाक्ट नहीं निजे पढ़े खाली आपको डॉक्यूमेंट दे दिया निजे पढ़े तापर लास्ट आसी परीक्षाटे देदेवे आप गोटे सर्टिफिकेट मिल जाए ज्ञान नुह अज्ञानता ये थ्रो जो चाकरी पाई से किसी भल कम करें जी खराब कम सब करेंगे कहीं पढ़ार प्रिंसिपल जना ना तेणु आम जिते दुनिया प्रोग्रेस कले भी गुरु केबे चेंज हे बिना गुरु रे आम ज्ञान लाभ करें ना तो गुरु गोटे निहाती दरकार भौतिक ज्ञान हो आध्यात्मिक ज्ञान हो सेकेंड जिन गुरु खाली रही हेनी गुरु आम ज्ञान जो आहरण करूँ कौटा केमी ज्ञान आहरण करूँ आजिकल आम पाखे पैसा अच्छे आम गुरु को डाकी घरे ट्यूशन पढ़ेब आस ट्यूशन पढ़ेब कहीं जिते पैसा दरकार मुझे देवी तो यहाँ है अहंकार
ଆଗ କାଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ନଥିଲା? ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣକୁ ସନ୍ଦୀପାନି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ରାଶି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ପଠଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆସିବ? କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ରାସ୍ତା ହେଲା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରାଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା। ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବା ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ସେଟା ତୁମେ ରିଏଲି ବୁଝିପାରିବ। ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ, ରିଏଲ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଜ୍ଞାନୀର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ। ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥିବ। ଦୁନିଆକୁ ସେ ଦେଖିଥିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ବି ଅଧିକା ହେଇଥିବ। ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହଉ ହଉ ଜଣେ ଟିଚର ହେଇଗଲା, ସେ ରିଏଲ ଗୁରୁ ନୁହଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ। ତ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ରିଏଲ ଗୁରୁ। ଆଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆଉ ସେବା କରୁନୁ। ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦଉଛୁ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ହାଫ୍ ନଲେଜ। ଏ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯାଉନୁ, ବରଂ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ପାଉଛୁ ନା ଆମେ କେମିତି ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, କେମିତି ଧନୀ ହେଇଯିବୁ, କେମିତି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କରିବୁ, କେମିତି ବଡ଼ ଘର କରିବୁ। ତ ପଇସା ତ ରୋଜଗାର କରିବା ଜାଣିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ। ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, 2 ମାସକୁ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପରିବାର ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ। ଏଇଟା ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ଯେ ତାପରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବୁ, କେହି ଶୁଣିବେନି, ନା ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବ। ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିଥିବୁ ତା ଫଳ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ। ଆମେ କଷ୍ଟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ତମ କଥା? ଯେ ତମେ ଯୋଉ କାମ କରିଛ ସେ ଫଳ ଭୋଗିବ କିଏ? ତୁମେ ତ କର୍ମ କରିଛ ନା, ଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଧର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ହେଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ହବ କି? ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ 10-20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କି 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତାର ସୁଫଳ ଆମେ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇବୁ। ଆମେ ଯଦି ମୂଳରେ ଭାବୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବୁ? ନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୋଷ ଦେବୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଶୁଣିବ କି ସେ କଥା? ଶୁଣିବନି। ଆମେ ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥାଉ ତ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କଭର ହେଇଯିବ ଇଜିଲି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ अर्ली स्टेज रु, बुढ़ा बेले जो कष्ट आसब ये धर्म ही आमको रक्षा कर आम इजिली ए दुनिया को पार हो। किंतु यंग एज रे आम अहंकार बसत कहले धर्म फर्म किसी ना, ओल्ड एज एत कष्ट आसब तो कहीं रक्षा करें ना। बहुत बड़ा एग्जाम्पल जे आमर जड़े भक्त तो नुह से आसती आम हॉस्पिटल को, से जड़े रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, गोटे कैंसर है, बयस है 75 इयर्स। लास्ट 5-6 वर्ष से एमती सफर कर मरीगले भल, से आग काल कौन कर जना ना। आईपीएस ऑफिसर पुलिस, तेणु अजाणत भी बहुत पाप कम हो जाए। तो आम तेणु केतेटा प्रोफेशन भी आम इम्पोर्टेंट, केतेटा प्रोफेशन रे अजाणत बहुत भल कम हो जाए। जमती हेल्थ डिपार्टमेंट रे आप गोटे छोटिया कर्मचारी होता, किसी करप्शन भी करूँ, किंतु अजाणत किसी ना कि आप लोक साहाଯ୍य करते डेली किसी ना कि साहय। गोटे नर्स लोक गोटे भल कथार कर किसी गोटे कार्य कर शरीर। तो अजाणत बहुत बहुत पुण्य हो जाए। केते डिपार्टमेंट अच्छी अजाणत कोटी कोटी पाप हो जाए। जमी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि सी गोटे कौन सी कम हो न चाहिए भी से भल लोक होता ता ना परसेंटेज लोक नहीं होते, ता ना पाप हो जाए। तो से सब पाप पाख आस। तेणु आमको सब जिन बुझा पड़ो। तो कौन काम कर आज पाप जो जोगाड़ कर डेफिनेटली आमको भोगवाक पड़ो। आउ कहीं रक्षा कर पारे ना। से तो आईपीएस ऑफिसर
सब पैसा भी तांक पाखरे टिके दरकार पड़े से सांगे सांगे पळै जाते एम्स जाउछन्ती टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तांक पई किछि न सेठी जायकि भी तांको पेन टा किए नब से खाई पार नांती सोई पार नांती बसी पार नांती लास्ट 5 इयर्स कष्ट पाउछन्ती तेणु आपण आज गोटे भल पोस्ट अच्छा भावतुनि पोस्ट आपन को रक्षा कर केही रक्षा कर पारे ना जदि किए रक्षा कर धर्म ही रक्षा कर तेणु ये सब ज्ञान पाई गुरु निहाती दरकार गुरु का शरणापन्न हवा दरकार अहंकार वशत आम केवे भी कहवा उचित न गुरु आम लाइफ दरकार ना शास्त्र आम दरकार ना एमती कहवा उचित न तो ठीक अच्छे आज तो समय आसानी आपण मन में जदि किसी क्वेश्चन अच्छे पचारतु हरे कृष्ण हरे कृष्ण किसी प्रश्न नहीं बोधे नहीं प्रभु जी नहीं प्रभु किसी क्वेश्चन नहीं ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद आपण को अनम्यूट करुच्ची 3 थर हरे कृष्ण महामंत्र जप करी आम समाप्त करिवो हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां नमः योगी वैष्णव शिला प्रभुपाद की जय समस्त गुरुजनों की जय भगवत गीता की जय हरे कृष्ण समस्त प्रभु जी दंडवत माता जी प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम।